آج ویو 360 میں افغان طالبان کے بانی ملا عمر کی زندگی سے متعلق نئے انکشافات پر واشنگٹن، اسلام آباد اور کابل سے رد عمل۔ شام کا الہول کیمپ جہاں داعش کے جنگجوؤں کے اہل خانہ کو پناہ دی گئی ہے، اور یورپ کے بعد اب امریکہ میں بھی طلباء کا ماحول کے تحفظ کے لیے احتجاج۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ کالعدم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو اقوام متحدہ کی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی نئی قرارداد پر سلامتی کونسل میں بحث کا آغاز کرنے کے لیے کل آخری دن ہے۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فون پر بات چیت میں جیش محمد اور پاکستان میں موجود دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھانے کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایسے گروہوں سے نمٹنے اور بھارت کے ساتھ تناؤ کم کرنے کے لیے اقدامات کی بھی یقین دہانی کروائی ہے۔ دوسری جانب بھارت کے سیکرٹری خارجہ وجے گوکھلے نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اس موقع پہ امریکہ کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں بھارتی عوام اور حکومت کی مدد کا اعادہ کیا گیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سیکرٹری خارجہ گوکھلے نے پلوامہ حملے کے بعد امریکی حکومت کی جانب سے بھارت کی بھرپور حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا، اور اس بات پر بھی زور دیا کہ دہشت گردوں کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے والوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ افغان طالبان کے رہنما اور بانی ملا عمر اپنی وفات کے وقت کس ملک میں تھے، اس بارے میں ایک نئی بحث نے جنم لے لیا ہے۔ نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والی صحافی بیٹ ڈم نے اپنی نئی کتاب دشمن کی تلاش میں 5 سال کی تحقیق کے بعد یہ انکشاف کیا ہے کہ ملا عمر 9/11 کے حملوں کے بعد کبھی پاکستان نہیں گئے، بلکہ ان کی موت افغانستان میں ہی واقع ہوئی۔ امریکہ اور افغانستان کا یہی بیانیہ رہا ہے آج تک کہ ملا عمر پاکستان میں کئی سال رہے اور ان کا انتقال بھی وہیں ہوا۔ تو صحافی بیٹ ڈم کے اس نئے دعوے پہ امریکہ اور افغانستان سے سامنے آنے والے رد عمل کی تفصیلات لے کر آئی ہیں ارم عباسی۔ جی ارم۔ جی سارا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بیٹ ڈم کی اپنی نئی کتاب میں ملا عمر کے دعووں کے حوالے سے ہم نے امریکی محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع پینٹاگون دونوں سے رد عمل کے لیے رابطہ کیا، لیکن کسی نے بھی کامنٹ نہیں دیا۔ لیکن جب میں نے پاکستان کے لیے امریکہ کے سابق امریکی سفیر رک اولسن سے اس بارے میں پوچھا تو ان کا موقف تھا کہ امریکہ کے لیے ایک انتہا پسند کی موجودگی سے زیادہ غور طلب مسئلہ پاکستان میں موجود انتہا پسندوں کے محفوظ ٹھکانوں کا ہے۔ اس دور میں امریکہ چاہتا تھا کہ پتہ چلایا جا سکے کہ ملا عمر کہاں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ واضح نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ ایک مہمہ تھا جو شاید اب حل ہو گیا ہے، لیکن میرے خیال میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان تشویش کا پہلو طالبان کی دیگر قیادت کی وجہ سے ہے۔ یہ حقیقت کہ کوئٹہ شورا اور پشاور شورا کے کسی حد تک پاکستان کے اندر محفوظ ٹھکانے تھے، خاص طور پر سردی کے موسم میں جب ان کی جنگی کارروائیوں میں کمی آتی تھی تو وہ پاکستان چلے جاتے تھے۔ یہ پاکستان کی جانب سے طالبان کی مدد سے متعلق ایک دیرینہ مسئلہ رہا ہے۔ اور اسی تناظر میں اگر افغانستان کے رد عمل کی بات کریں تو اس کی طرف سے فوری تردید تو پہلے ہی آ چکی ہے، لیکن کل نیو یارک میں ایک تقریب کے دوران صحافیوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ بیٹ ڈم کی کتاب میں جو دعوے کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بہت سے شکوک موجود ہیں۔ چونکہ طالبان ابھی بھی ایک نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہیں، اگر کوئی ان سے ایسے سوال کرے تو اس قسم کے انٹرویوز دینا تو ان کے مفاد کو پورا کرتا ہے۔ وہ یقیناً چاہیں گے کہ اس سے ان کی نفسیاتی جنگ کو فائدہ پہنچے، لہٰذا معلومات کی صداقت اور ان کے حصول کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے ہم اس پر غور کر رہے ہیں، لیکن اب تک کے جائزے کے مطابق یہ قابل بھروسہ معلومات نہیں۔ اور خطے میں امن کے حوالے سے امریکہ اور افغانستان جو نیا دور طالبان سے مذاکرات کا شروع ہوا ہے اس وقت خاصے پر امید نظر آتے ہیں۔ جو پاکستان کے مختلف حلقے ہیں اس میں اس دعوے کو خوشائن قرار دیا جا رہا ہے کہ ملا عمر نے اپنی زندگی کے آخری سال پاکستان میں نہیں بلکہ افغانستان میں گزارے۔ ارم عباسی، تھینک یو ویری مچ فار دیز ڈیٹیلز۔ پاکستانی سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ انکشاف جو ملا عمر کے آخری سالوں کے بارے میں سامنے آیا ہے ایک اچھے وقت پر ہی آیا ہے۔ میرے خیال میں بیسکلی جو پرانے دعوے تھے چاہے امریکہ کے ہوں یا افغان حکومت کے ہیں وہ غلط ثابت ہوئے۔ حقائق نے سامنے واضح کر دیا کہ پاکستان کا اس ایشو سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور پاکستان جس حد تک
تھوڑا دباؤ ڈال سکتا تھا اور ڈالنے کی کوشش کی. لیکن یہ جو کنیکشن کہتے تھے کہ ملا عمر پاکستان بیسڈ ہے یا افغان طالبان پاکستان کنٹرولڈ ہیں, یہ تو اس کی نفی ہو گئی. جب اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا تو ہمیں بڑی خفت اٹھانی پڑی کہ جی پی ایم اے کے ساتھ تھا اسامہ بن لادن, آپ کو پتہ نہیں چلا. تو امریکن بیس 2 کلومیٹر دور تھا ملا عمر کے گھر کے قریب. تو ہم بھی کہیں کہ کیا امریکہ کی نالائکی تھی یا وہ خود اس میں شامل تھے؟ افغان طالبان نے بھی ڈچ صحافی بیٹ ڈم کے اس نتیجے کی تائید کی ہے کہ ملا عمر نے اپنے آخری سال افغانستان میں ہی گزارے. صحافی بیٹ ڈم کہتی ہیں کہ ملا عمر شاید پاکستان پر بھی اتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے کہ افغان جنگ کے دوران وہاں رہتے. اس بارے میں ان سے میری خصوصی گفتگو آپ دیکھ سکتے ہیں urdu.voa.com پہ, جہاں آپ کو ان کی کتاب کے کچھ اہم حصوں کی تفصیل بھی ملے گی, جن کے مطابق طالبان کے بانی کم از کم 2 مرتبہ امریکی فوج کے ہاتھوں پکڑے جانے کے انتہائی قریب تھے. شام کے علاقے باغوز میں اس وقت داعش کے آخری ٹھکانوں کے خلاف امریکی مدد سے سیرین ڈیموکریٹک فورسز لڑ رہی ہیں, اور ان کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 38 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں. خون ریزی سے بچنے کے لیے تقریباً 65,000 خواتین اور بچوں کو پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران الہول نامی امدادی کیمپ میں منتقل کیا گیا ہے. ان افراد میں کئی کا تعلق داعش کے جنگجوؤں سے ہے اور انہیں توقع ہے کہ تنظیم ایک مرتبہ پھر سر اٹھائے گی. الہول کیمپ میں صورتحال روز بروز تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. ہمارے ساتھی ہیدر مرڈاک کی رپورٹ آئیے دیکھتے ہیں, جسے پیش کر رہے ہیں اسد اللہ خالد. شام میں داعش کے زیر قبضہ آخری علاقے سے بے گھر ہونے والوں کی اکثریت کا تعلق کسی نہ کسی طرح جنگجوؤں سے ہے. کئی ان کی بیویاں, بیوائیں یا بچے ہیں, اور کئی کو اب بھی داعش پر یقین ہے. محمد کو یقین ہے کہ داعش اپنے دشمنوں کو مارنے میں جائز تھی. ان کو امید ہے کہ ان کے 5 بچے بڑے ہو کر اپنے باپ کے نقش قدم پر چلیں گے. مجھے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ جانتے ہیں کہ انہیں کس چیز سے محبت ہے. وہ داعش کو چاہتے ہیں, ان کا باپ اس کا ممبر تھا. امدادی ورکرز کا کہنا ہے کہ کیمپ میں بڑے پیمانے پر موجود انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ ہے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر امداد جاری رکھنا اور ثابت کرنا کہ وہ دشمن نہیں ہے. لیکن لوگوں کی بہت زیادہ تعداد کے مقابلے میں بنیادی سہولیات کی کمی اس مقصد کا حصول خطرے میں ڈال رہی ہے. ہمارے پاس اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ داعش کے زیر انتظام علاقے سے بہت سے لوگ یہاں ہیں, اس لیے ہماری بہت سی ضروریات ہیں. حالیہ دنوں میں کم از کم 100 لوگ کیمپ کی طرف سفر کرتے ہوئے یا کیمپ پہنچ کر ہلاک ہو چکے ہیں. ان میں تقریباً سبھی بچے تھے. صحت کے تباہ کن بحران کے علاوہ نئے آنے والے پناہ گزینوں کے لیے ہزاروں کیمپوں کی بھی ضرورت ہے. داعش کے غیر ملکی جنگجوؤں کے خاندانوں کو الگ رکھا گیا ہے. ان میں سے بہت سوں کو ان کے ملکوں کی طرف سے ان کو واپس آنے کی اجازت ملنے کا انتظار ہے. شامی اور عراقی خاندانوں کا مستقبل بھی واضح نہیں ہے. داعش کو مسلسل کئی سال شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سے شہروں اور قصبوں سے باہر دھکیل دیا گیا. گھروں سے دور بہت سے خاندانوں کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر وہ اپنے علاقوں کو لوٹنے کی کوشش کریں تو وہاں انہیں قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ بہت سے کیمپ اس وقت انتہائی مشکل میں ہیں اور آنے والے دنوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے پہلے موجودہ حالات سے نمٹنا چاہتے ہیں. ہیدر مرڈاک کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ. کئی ایسے افراد جن کو ان کے آبائی ملکوں نے واپس لینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا تعلق داعش سے تھا, ان میں امریکہ سے تعلق رکھنے والی ہدا متنہ بھی شامل ہیں. ہدا کے لیے امریکہ میں جاری قانونی لڑائی پر صبا شاہ خان کی رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے کل کے شو میں. امریکی ریاست نیو جرسی میں یمنی خاندان میں پیدا ہونے والی ہدا متنہ نے داعش سے اپنے تعلق کے دوران سوشل میڈیا پر شدت پسندوں کو ہجوم پر گاڑی چڑھانے کے لیے اکسایا. حسن شبلی ہدا متنہ کے خاندان کی قانونی معاونت کر رہے ہیں. وہ اپنے اعمال کی قیمت چکانا چاہتی ہے. امریکی شہری ہدا متنہ پر آپ رپورٹ دیکھ سکیں گے کل شام ویو 360 میں. کراچی میں گرین لائن بس سروس کا منصوبہ مسلسل تاخیر کا شکار کیوں ہے, اس بارے میں رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے پروگرام میں آگے چل کے. اب سے کچھ ہی منٹوں بعد دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. اس کے علاوہ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر بھی آپ کو ہماری تمام تر کانٹینٹ ملے گی. پناہ گزینوں کے بحران کا ذکر عام طور پہ شام کے تناظر میں کیا جاتا ہے, لیکن ایک بہت بڑا انسانی بحران وینزویلا میں بھی نظر آ رہا ہے, جہاں جنگ تو نہیں ہے لیکن اقوام متحدہ کے مطابق معاشی اور سیاسی بحران کے باعث پچھلے چند سالوں میں 30 لاکھ سے زیادہ لوگ وطن چھوڑ کر ہمسایہ ملکوں میں پناہ لے چکے ہیں. اس وقت وینزویلا میں صدر نکولس مادورو اور اپوزیشن رہنما خوان گوائیڈو کے درمیان اقتدار کی جنگ جاری ہے, اور وینزویلا امریکہ کی خارجہ پالیسی کا بھی مرکز بنا ہوا ہے. امریکی حکام کہتے ہیں کہ مادورو کے دن تو کم ہی رہ گئے ہیں, لیکن وہ کسی فوجی مداخلت کا امکان فی الحال ظاہر نہیں کر رہے.
बड़े पैमाने पर बिजली की मअतली ने पहले से मुश्किलात से दो चार वेनेजुएला को बिल्कुल अपाहज कर डाला है। ये सूरत हाल मुल्क में इस इंसानी बहरान में इजाफे का बाइस बन रही है, जिसने पहले ही 30 लाख शहरियों को मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया है। हमें बिजली चाहिए, बस हमें बिजली वापस चाहिए। सदर के तौर पर 2013 में बाएं बाजू के इंतहा पसंद रहनुमा हुगो चेवेज की जगह लेने वाले निकोलस मडोरो वेनेजुएला की मुश्किलात का जिम्मेदार वाशिंगटन को ठहरा रहे हैं। हम अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला की 200 साल तारीख की सबसे बड़ी जारहियत देख रहे हैं। इतवार के रोज व्हाइट हाउस के सीनियर एहलकार ने निकोलस मडोरो के मुस्तकबिल की पेशगोई की है। उम्मीद करता हूं कि इसके मुस्तकबिल में वेनेजुएला से दूर किसी अच्छे साहिल समंदर पर रहना हो। लेकिन अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर समझते हैं कि इसका दारोमदार वेनेजुएला के शहरियों पर है कि वो इस बात को मुमकिन बनाएं कि ऑपोजिशन लीडर हुआन ग्वाइडो को कामयाबी मिले। मुस्तकबिल के बारे में वेनेजुएला की असेंबली और फौज के अरकान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं कि मिलिट्री ऑपोजिशन का साथ देने के लिए क्या इकदाम कर सकती है। मेरे ख्याल से गाइडो की हिमायत जोर पकड़ रही है। अमेरिकी कानून साज भी वेनेजुएला को पैगाम दे रहे हैं। आपकी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली की जंग हमारी जंग है और आज़ाद दुनिया आपको न भूली है और न भूलेगी। कई डेमोक्रेट सदर ट्रम्प की जानिब से मडोरो की हुकूमत पर लगाई गई पाबंदियों की हिमायत करते हैं, लेकिन समझते हैं कि अमेरिकी फौजी मुदाखलत जरूरी नहीं। फौजी मुदाखलत की गैर जिम्मेदाराना बातें हकीकत में आमरों की हौसला अफजाई करती हैं। हमारा मफाद सिर्फ वेनेजुएला के लोगों के लिए अमन, आज़ादी और जमहूरियत का हसूल है। वेनेजुएला में अमेरिकी सफीर ने अवामी नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि किसी फौजी मुदाखलत पर गौर नहीं किया जा रहा। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं और अमेरिकी इंतजामिया ये कदम नहीं उठा रही। गुज़िश्ता माह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का कहना था कि सदर हर ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने कोई पेशगोई करने से इनकार कर दिया। हम देखेंगे कि क्या होता है। वर्दा खलील, उर्दू VOA। और अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां दुनिया का 7वां बड़ा शहर कराची एक ऐसा शहर है जिसके पास अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है ही नहीं। वहाँ लोग कई सालों से पुरानी सुस्त रफ्तार और खस्ता हाल बसों में लटक कर और छतों पर बैठकर जानलेवा तरीकों से सफर करने पर मजबूर हैं। 3 साल पहले शहरियों को बेहतर सफरी सहूलतें देने के लिए ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा गया था। विफाक और हुकूमत सिंध के इश्तराक से मंसूबे को 2018 में ये मुकम्मल होना था, लेकिन कराची का ये मेगा प्रोजेक्ट अब भी ताखीर का शिकार है। वजूहात क्या है, ये जानते हैं कराची से सलीम खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की मईशत का सतून कराची, जो दुनिया का 7वां बड़ा शहर है। यहाँ रोजाना लाखों लोग घरों से निकलते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टूटी फूटी बसों में मुश्किल सफर करते हैं। कोई बस की छत पर बैठकर मंजिल तक पहुँचता है तो कोई लटक कर। रिक्शा टूटी हुई है, शीशा टूटी हुई है, रास्ते में खराब हो जाती है, 2-2 गाड़ियाँ बदली करनी पड़ती है। ये तो हाल है हमारा। थकावट बहुत हो जाती है क्योंकि ना बसों का जो है कि अब होता है कि बसों में रश कितना होता है और जेंट्स की जगह ज़्यादा होती है और लेडीज़ की जगह होती नहीं बैठने की, भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। 2016 में शहरियों को सफर की आरामदेह सहूलत देने के लिए विफाक और सिंध हुकूमत के इश्तराक से ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा गया। विफाक ने मंसूबे की तकमील के लिए कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बनाई, मगर डिजाइन में बार बार तब्दीली और विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान बसों के मामले पर तनाज़े की वजह से इस मेगा प्रोजेक्ट की तकमील की तारीख में 2 बार तोसी हुई। बसें हुकूमत सिंध को लानी थी, वो फेडरल गवर्नमेंट को नहीं लानी थी। फेडरल गवर्नमेंट को ये मंसूबा, ये ट्रैक मुकम्मल करके तैयार करना था। और ज़ाहिर है आप बसें लाने का काम ट्रैक तैयार होने के बाद नहीं करते, बल्कि आप उसको ऐसे सिंक्रोनाइज करते हैं कि जैसे ही ट्रैक अवेलेबल होगा उसी तरह बसेस, इसका IATS, इसका स्टेशन मैनेजमेंट, इसकी जो आपने इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म करना है, वो सब चीज़ें उसके साथ तैयार होंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह कहते हैं सिंध हुकूमत बसें लाने के लिए तैयार थी, मगर विफाकी हुकूमत ने रोका और कहा कि पूरा प्रोजेक्ट वो मुकम्मल करेंगे। खान साहब कह के गए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध को गवर्नर हाउस में इन द मिडल ऑफ ऑल ब्रीफिंग कि आप कुछ मत करें, फेडरल गवर्नमेंट आपको ये सब कुछ बना के देगी और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बसें भी आएंगी, सब कुछ होंगी। अब वो कब आती हैं, किस वक्त आती हैं, कब देंगे, कुछ पता नहीं। ग्रीन लाइन मंसूबे से रोजाना 4 लाख लोग मुस्तफीद होंगे। सुरजानी टाउन से गुरुमंदर तक 21 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार है। 25 जदीद स्टेशन तामीर होने हैं।
साले फारूकी का कहना है कि प्रोजेक्ट की लागत 24 अरब थी, जो बसों की खरीदारी, स्टेशन मैनेजमेंट और IT सिस्टम के काम के बाद 30 अरब तक पहुंच जाएगी। पहले मंसूबे के मुकम्मल होने की मुकर्ररा मुद्दत जुलाई 2018 थी, तहम अब उनका कहना है कि ये मंसूबा इस साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। सलीम खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। बांग्लादेश के कॉक्सेस बाजार के पनाहगज़ीन कैंप में तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या रह रहे हैं। इनमें अक्सरियत ख़वातीन और लड़कियों की है, जिनकी बड़ी तादाद शदीद सदमे से गुजरी है। किसी ने म्यांमार में अपने प्यारों को खो दिया तो कोई जिनसी हिरास, यहाँ तक के रेप का भी शिकार हुई। बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में इस कैंप में कुछ रोहिंग्या ख़वातीन सदमे को भुलाने के लिए अब मुराकबा सीख रही हैं। तो आइए चलते हैं कॉक्सेस बाजार की ऐसी ही एक क्लास में। ज़हनी सेहत के माहिरीन का कहना है कि मुराकबा करने से ज़हनी दबाव में कमी आ सकती है और यही वजह है कि ये रोहिंग्या पनाह गुज़ीर ख़वातीन आज यहाँ हैं। ये ख़वातीन शदीद सदमे के तजर्बात से गुजर चुकी हैं, लेकिन ये जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। म्यांमार से यहाँ आते हुए मैंने बहुत सी तकलीफों का सामना किया है। मेरे पूरे जिस्म में दर्द रहता था, लेकिन यहाँ कुछ ज़हनी वर्जिश करने से मैं अब बेहतर महसूस करती हूँ। जिस्मानी वर्जिश और योगा के साथ साथ ये ख़वातीन दीगर सरगर्मियों में भी हिस्सा लेती हैं, जैसा कि अपने सदमे से मुतालिक बात करना और आर्ट को बतौर थेरेपी इस्तेमाल करना। ये मेरा घर है, ये मैं हूँ और ये मेरा बच्चा है। म्यांमार की फौजें आईं और हम पर इस तरह हमला किया। इन मुराकबा और वर्जिशों का मकसद इनका डिप्रेशन खत्म करना है। यहाँ पर ये लोग सांस की मशक करते हैं, पार्टनर के साथ वर्जिश की मशकें करते हैं। सांस की वर्जिश बहुत मौसर है। एक रोहिंग्या लड़की ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उनके खानदान में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है, अब वो अकेली हैं और मुराकबे का ये ग्रुप अब उनके लिए एक खानदान की तरह है। अब मेरा कोई रिश्तेदार जिंदा नहीं बचा है। मैं अब ज्यादा तकलीफ महसूस करती हूँ। किसी के करीब रहकर मुझे खुशी महसूस होती है। इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन रजिया सुल्ताना रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों के लिए काम करती रही हैं। उन्हें हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड दिया गया है। इन खवातीन को ज़हनी इमदाद की जरूरत है। ये हालात की शिकार बनी है। हर एक को उनके साथ हमदर्दी करनी चाहिए। उनके पास हर चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ज़हनी मदद की है। ज़हनी सपोर्ट से इनमें एतमाद आएगा। ये प्रोजेक्ट नौजवान नामी एक गैर सरकारी तंजीम ने शुरू किया है। ये इदारा जरूरतमंद इलाकों में देर पा तब्दीली लाने के लिए काम करता है। मौज़म शकील की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। यूरोप में इन दिनों तालिब इल्म क्लासरूम से निकलकर एहतजाजी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और अब अमरीकी तलबा भी अपनी आवाज़ इसी एहतजाज में उनके साथ शामिल करने वाले हैं। इनका मुतालबा माहौल का तहफ़्फ़ुज़। जहाँ इनके इस मिशन को बहुत सराहा जा रहा है, वहीं लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या तालिब इल्मों का पढ़ाई नज़रअंदाज करके ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेना दुरुस्त है। तो तालिब इल्म क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इस हफ्ते के एजुकेशन सेगमेंट में। कई महीनों से यूरोप में तालिब इल्म अपनी स्कूल की क्लासेस छोड़कर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से होने वाली एहतजाजी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। हर जुमे के रोज बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे यूरोपियन ममालिक में हजारों तालिब इल्म माहौल से मुताल्लिक ज्यादा सख्त पॉलिसीज के मुतालबे के साथ स्कूल से निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। इन तालिब इल्मों का पैगाम ड्रामाई और मुतनाज़ा है। अगर कोई मुस्तकबिल है ही नहीं तो स्कूल जाने का क्या फायदा। ये हैं स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग, जिन्होंने पिछले साल मौसम गर्मा में माहौलियात के लिए स्कूल की हड़ताल नामी मुहिम का आगाज किया था। इस एहतजाज के तहत हर जुमे स्कूल न जाकर स्वीडन की पार्लियामेंट के सामने धरना देने का फैसला किया गया। ग्रेटा को सोशल मीडिया ने मकबूल बना दिया और उन्होंने पिछले साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर अपने ख्यालात का दो टोक इजहार किया। मैं आपको खौफजदा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसे ही खौफ का सामना करें जिस खौफ का सामना मैं रोज करती हूँ, और फिर मैं चाहती हूँ कि आप इसके लिए कुछ करें। सोशल मीडिया पर ग्रेटा के हैशटैग्स स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट और फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ने 9 उम्र तालिब इल्मों को क्लासेस छोड़कर सड़कों पर निकलने के लिए उकसाया है। अगर हुकूमतें कुछ नहीं करेंगी तो ये दुनिया और ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि फिर यहाँ मजीद तूफान, कहत और सैलाब आएंगे और कुदरती वसाइल की खातिर जंगें होंगी और इस तरह पूरी दुनिया में इश्ताल फैल जाएगा। मैंने आज स्कूल की छुट्टी की है, लेकिन इसको छुट्टी नहीं कहेंगे क्योंकि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ एक अहम मसला है और मेरा ख्याल है कि इसके लिए 2 घंटों की क्लास छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं है।
जहां यूरोपियन कमीशन के सदर जॉन क्लूड यंकर, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल और बरतानिया की लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कोर्बन इन बच्चों की कोशिश को सराह रहे हैं, वहीं इन पर तनकीद भी की जा रही है। बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और ये हमारी एक जिम्मेदारी भी है। हम बच्चों के स्कूल छोड़कर दूसरी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की सोच की कतई हौसला अफजाई नहीं करते, खासकर ऐसी सरगर्मियां जिनमें स्कूल की छुट्टी के बाद भी बच्चे शरीक हो सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि स्कूल में बच्चे सिर्फ पढ़ाई करें। यूरोप से निकलकर ये तहरीक अब दूसरे मुल्कों में भी फैल रही है और मार्च की 15 तारीख को अमेरिका में भी दाखिल होने वाली है। बहुत सारी तंजीमों ने इस दिन को बैनुल-अक़वामी यौम हड़ताल का नाम दिया है। ये फैसला मजीद तनाज़ात पैदा करेगा। मार्कस मेयरगेलन के साथ सहर माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। स्मोक जंपर्स, आग बुझाने के लिए धुएं में कूद जाने वाले। नाम से जाहिर होता है कि इनका काम खासा मुश्किल है। इसके लिए आरी और कुल्हाड़ा लेकर ऐसी जगहों पर पैराशूट के जरिए उतरते हैं जहां आग लगी हो। आइए इनकी जिंदगी को करीब से देखते हैं। क्रिस यंग 15 साल पहले रियासत आइडाहो की एक स्मोक जंपर्स बेस पर आए थे। स्मोक जंपर्स वो फायर फाइटर्स हैं जो ज्यादातर जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए पैराशूट्स की मदद से मुतासरा मकाम तक पहुंचते हैं। 15 साल पहले इस दौर में क्रिस किसी हद तक अकेले ही काम करते थे। आज बेस पर 30 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये सब तजर्बाकार फायर फाइटर्स हैं जिन्हें इस काम के लिए पैराशूट से छलांग लगाने में भी महारत हासिल करना पड़ती है। हवा से सफर के बायस हम आग बुझाने जल्दी पहुंच जाते हैं और हम एक कितार बनाकर उड़ते हैं। ज्यादातर हमें दूर दराज इलाकों में ही जाना पड़ता है। स्मोक जंपर बनने के लिए कम से कम 5 हफ्तों की ट्रेनिंग जरूरी है। हर नया आने वाला इससे गुजरता है। फायर अलार्म बजने के बाद स्मोक जंपर्स के पास तैयार होने के लिए सिर्फ 3 मिनट का वक्त होता है। पूरा गियर पहनना मुश्किल काम होता है, इसलिए ये लोग जोड़ियों में काम करते हैं। उनका ये जंप सूट यही बनाया जाता है। ये केवलार से बनता है। ये आपको बाहर किसी स्टोर से नहीं मिलेगा क्योंकि इसके सख्त खौल की वजह से इसमें छेद नहीं होता। इसका खदशा तब होता है जब आप दरख्तों के बीच उतरते हैं जहाँ कोई भी शाख सूट में दाखिल होकर सुराख कर सकती है। इनके जूते खास तौर पर पायदार होते हैं। इनके पास एक बैग में पानी, दस्ताने, टोपी, आग से बचने के लिए शेल्टर और बाकी जाती चीजें मौजूद होती हैं। एक इजाफी पैराशूट भी होता है जो कभी भी काम आ सकता है। ये सूट आरामदेह नहीं, बहुत तंग होता है। गर्मी भी लगती है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जोश में आ जाता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि इसके बाद का मरहला बहुत दिलचस्प है। मजा आता है जब मैं जहाज से आग को देखता हूँ और फिर सही मौके पे आग के अंदर छलांग लगाकर अपना काम शुरू कर देता हूँ। रैली को ये काम करते हुए अभी 1 साल से कम अरसा हुआ है। अब तक वो 5 मरतबा आग बुझाने आग में उतर चुके हैं। फजा में उतरने से पहले ही आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और फिर आप फजा में हैं। फिर आप जमीन पर उस जगह का ताक़ुब करते हैं जहां उतरना होता है और साथ साथ जगह का तयन करने वाले अहलकार आपको ब्रीफिंग दे रहे होते हैं। फिर आपकी ट्रेनिंग काम आती है और आप आग में वैसे ही दाखिल होते हैं जैसे सिखाया गया है। स्मोक जंपर्स को आग लगने के मरकज से महफूज फासले पर उतारा जाता है। जमीन पर उतरकर वो पहले औजारों की किट के पहुंचने का इंतजार करते हैं। आग बुझाने के बाद उन्हें उस मकाम तक पैदल जाना होता है जहां से उन्हें वापस लेने के लिए गाड़ियां मौजूद होती हैं। कभी ये मकाम कई किलोमीटर दूर होता है। स्मोक जंपर्स का सीजन मई से सितंबर तक जारी रहता है। खिज़ां, सर्दी और बहार का वक्त वो अपने मामूल के फायर स्टेशंस पर गुजारते हैं, उस वक्त तक जब तक जंगलों की आग का मौसम नहीं शुरू होता और उन्हें वापस नहीं बुलाया जाता। लेसिया बेकलेट्स के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। वाओ, वेल ट्रेंड और बहुत ही बहादुर। ये था हमारा आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारा ज़मान को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।